Alright. So next, seorang nelayan menggunakan energi panas dalam proses memancing ikan. When you got a fish, so you can use sun energy. Is it true? I think so. Mengeringkan kerupuk, memancing ikan, making salts, garam, dry that fish, mengeringkan ikan, Isn't A and B the same thing? mengeringkan kerupuk, mengeringkan ikan. Okay, but we are talking about nelayan. Berarti Then it's a human in the sea. Manusia yang ada di laut. fish. Fish berarti yang B. D, good, mengeringkan ikan. Okay, next. Suhu adalah besaran yang dapat menyatakan suatu. B. When you know about temperature, please explain to me about what is temperature. It's something that you can use when you're sick, I guess. When you have a fever. When we have fever, okay. When we have fever, yeah, like when that equipment, like thermometer, it show us about 40 degrees, yeah, 40 degrees, like so. What we can conclude about this result? Apa yang bisa kita simpulkan kalau misalnya ada seseorang yang mengukur panasnya itu sebesar 40 derajat Celcius? I guess they're hot. Ya, hot. Ya, hot atau panas. Berarti suhu adalah besaran yang dapat menyatakan suatu. Derajat energi pada benda. Oh, Then it's A. ya, derajat panas suatu zat. Oke, that's right. Oke, next. Dalam ilmu pengetahuan, when it's science, ya, dalam ilmu pengetahuan alam, panas disebut juga dengan Kalor. kalor. Good. Oke. Next. Thermometer, ya, adalah alat yang digunakan untuk mengukur. Suhu. Good. Oke. Next. Berikut ini yang bukan satuan dari suhu adalah In this case, I think it's Newton. why Newton? Why you chose Newton? Because the name is popular. The next part of it. Okay. So, please mention about what do you know about satuan from suhu. I don't know, I forgot. For the first one is Celsius. After that, What's the first word again? I mean, what's the first letter again? R. I don't know. Red. Okay, yes. Yang Moore. After that, I never heard. you never heard No. Fahrenheit. Never heard of that again. And then the last one, Kelvin? Kelvin. Okay. Okay. We know it consists of like Celsius, Reaumur, Fahrenheit, and Kelvin. So that false yang berikut ini yang bukan satuan dari suhu adalah Newton. Yeah, so the answer is C. Okay. Next, pada termometer Celsius skala pengukuran yang digunakan adalah I've never learned this one. So I don't know. Okay. Yeah. Ada yang mau dicatat di sini? I don't think so. You don't think so? Okay. Celsius. Ini
ini adalah satuan suhu yang biasa kita pakai. Ya, common. Ya, dia sifatnya common. Ya, common use. Sering dipakai. Ya, bahwa Celsius itu hitungannya dari 0 derajat. Ya, 0 degrees till 100 degrees. Okay, 100 degrees Celsius. So the answer is from 0 till 100. Oh, C. C, good. Okay. Next, pada zaman dahulu manusia memperoleh api dengan cara A. menggosokkan dua batu yang kering. Oke, next. Alat untuk mengukur kalor? Thermometer. Termometer. Oke. Next, kegiatan manusia, human activity, merupakan contoh interaksi dengan alam yang menimbulkan hal negatif adalah C. membuang sampah ke Sungai. sungai. Oke. 14. Contoh kegiatan manusia untuk berinteraksi lingkungan alam untuk memperoleh penghasilan, except I'm just guessing A. why? I don't know. I just guessed it. You just guessed that. Oke. Contoh kegiatan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan alam yang gunanya untuk memperoleh penghasilan kecuali kerja bakti, ya kan? Kalau kerja bakti itu kan you just clean about your your environment on the street, like dry leaves on that street you can sweep. You can sweep with another people, like you can burn that dry leaves with fire till ash already come out. That ash. Okay, next, number 15. Peristiwa pertambahan panjang, luas, dan volume akibat dari tekanan kalor atau panas disebut pemubahyan. Oke, good. Next, pemasangan kabel listrik dibuat longgar agar I have this one here. I haven't studied this one yet. Oke. Pemasangan kabel listrik dibuat longgar agar tidak putus ketika siang hari yang Oh, panas. Yes. Ya, jadi kalau di siang-siang itu kan kabel itu kan pasti longgar kan, supaya meminimalisir apa? Tidak putus. Supaya kabelnya tidak putus atau meledak. Oh, they can explode. Yeah, they can explode. That's scary. That's scary. Yeah, you're right. Yeah. When ketika kita tahu bahwa kabel itu tidak dipasang longgar, when that time show me about noon, they can explode. They can explode. Mereka akan meledak. So, pemasangan kabel itu memang harus longgar. Oke, next. Pemasangan rel kereta api dibuat celah pada sambungannya. Hal ini bertujuan agar C. good. Rel kereta tidak bengkok karena memuai. Oke. Contoh perpindahan kalor secara radiasi adalah D. we know about radiation. It is Earth. We are on Earth, like there is a human or a person like Yeah. stickman. You know that easiest things like these stickmans. When we know about these two stickmans already walk on the street,
already walk on earth, yeah, they feel like exhausted, Yes. They do. and then that sweat already came out. Uh-huh. So radiation, you just focus on this part, these patterns. Yeah. When the people get to feel exhausted, and when the sweat people already came out, so it means it affected by these things. What is it? Sun. Sun. So radiation, it's affected by the sun. Ya, berarti jawabannya yang Yang C. good. Panas matahari. Oke. Next. Perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya disebut B. no. A. Konveksi or konduksi. I didn't even guess that. I guess complete. Konduksi. Good. Okay, let's stop. Oke. Panas yang dipancarkan oleh api unggun adalah contoh perpindahan kalor secara Radiasi. Wait, oh. what? I studied that at school. Tadi Let's see. panas yang dipancarkan oleh api unggun adalah contoh perpindahan kalor secara fire. Radiasi. Oke. Okay, I studied that at school. When you said it was wrong, I didn't When did you know. say about api unggun? Oh. Yes. What time is it? Oh. Masih lama. Okay, so you can continue. Yeah. About this E side. Oh, no, my head is like. S side. Okay. Oh, why?